Malinus lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen don na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye tarata ye juye kalo tile 16 san 2024 an ka bi kunnafoni mina tali kɛ min na Mali armée ka cɛbɔ dɔ ye Mali kunna wolo Algérie n'an bɔra yen nɔ parti politique y'a yira k'a fɔ ko élection ko kuma tɛ se ka kɛ ka parti ɲɛmɔgɔ caman to kaso la kunnafoni walawalalen an bɛn'o d'aw ma an ka kunnafoni kɔnɔ. Kunnafoni daminɛ la sini somɛlen no Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sini ni o ye Ashura ye o ye farafin kalo sanyɛlɛma ye baara tɛ yen sini Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni an bɔra yen nɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye Tayiruba ko ale ka kiiri tigɛ la Tayiruba ale ka kiiri tigɛra ale ni Kadija Fofana ni ale ye politiki mɔgɔ dɔ ye ninnu bɛ ɲɔgɔn na tribunal la kiiri tigɛra justice ye san 1 ani kalo 6 de di Tayiruba ma nka o y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se k'a ka kaso kɛ so min ye Kadija Fofana ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na o kɔfɛ Pierre Buyoya ni ale ka kalifa minɛna la décembre kalo san 2020 na Mali kɔnɔ yan nɔ ni ale ye bɔlɔ di jamanakuntigi kɔrɔ ye k'a kɛ n'a ka jamana politigiko ye a ka su ma se ka segin ka taa a ka jamana kɔnɔ nka an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ kunu k'a su seginna ka taa a ka jamana kɔnɔ sabula ale ye bɔlɔ di jamanakuntigi kɔrɔ de. aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔ Azer Tesoge ale ye Mali drapeau kɔrɔta Algérie Azer Tesoge ale kɛra Mali armée ka cɛbɔ ye min taara a ka kalan kɛ Algérie militaire école la a kɛra u ka promotion mɔgɔ fɔlɔ ye a ka diplôme dila Algérie jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye Abdulmajid Tebboune ye Azer Tesoge a y'a ka kalan kɛ Algérie militaire école min na nin ye militaire école belebeleba ye a ka di militaire bɛɛ i ka tɛmɛ a sira fɛ militaire école in tɔgɔ dalen don mɔgɔ la mɔgɔ min ye Algérie indépendance ta ni o ye Wari Boumedienne u ka école in a tɔgɔ dalen don o de la ni sortie de promotion in kɛnɛ kan Azer Tesoge ale kɛra sababu ye Mali drapeau kɔrɔta na Algérie jamanakuntigi a ye diplôme di mɔgɔ 2 de ma o mɔgɔ fɔlɔ ni o yɛrɛ algérien ye ka kɔrɔ ale ye master de sɔrɔ ni militaire école in na mɔgɔ 2nan o kɛra Azer Tesoge a ye diplôme sɔrɔ o de ye k'a fɔ jamana o jamana ni bɛ fɛ ka don école in na a bɛ fara ɲɔgɔn ka formation min kɛ Azer Tesoge ale kɛra o mɔgɔ fɔlɔ ye o diplôme taara ka d'a ma Algérie jamanakuntigi yɛrɛ fɛ a kun bɛ promotion min na o de ye 17e promotion ye Azer Tesoge a kɛra o mɔgɔ fɔlɔ ye sortie de promotion in kɛnɛ kan défilé caman kɛra min ye Algérie armée de l'air yɛrɛ u ye défilé caman kɛ u ka école in na aw ni ne an ka jɛ an ka taa o jaraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. على استقراره وهو ما أظهرته الاستعراضات التي أداها صقور الجو لقواتنا الجوية أبانت عن الدقة والاحترافية والإنسانية. الراية الوطنية رمز الهوية والاستقلال والانتماء لهذا الوطن المفدى. يتبع السرب الأول سرب آخر مشكل من 6 حوامات. Azer Tesoge a ka diplôme dilen kɔ a ma Algérie jamanakuntigi fɛ a seginna ka na faso la a seginnen ka na Mali kɔnɔ a ka service la n'o service kɛra direction de l'information et transmission de l'armée a taara a ka diplôme di o service directeur ba ma Azer Tesoge a kan ka baara kɛ o service in de la a n'a ka ɲɛmɔgɔw tilalen o baara ninnu na a ɲininkara armée ka kunnafonidiso mɔgɔw fɛ o service in yɛrɛ bɛ tali kɛ min na o de ye kunnafonidiso sugu bɛɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani kunnafoni gasa fɛn fɛn armée ka kunnafoni service in bɛ tali kɛ o de la a ɲininkara armée ka kunnafonidilaw fɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale y'a ye Mali ni bonya min ka kan militaire ko sira fɛ o tɛ ka da Mali kan jamana tɔw tɛ ka Mali bonya o sira fɛ o sababuya de la ale ye dusu ta ka ni kalan kɛ ka kɛ ni promotion ye mɔgɔ fɔlɔ ye walasa Algérie jamanakuntigi yɛrɛ ka ale ka diplôme de ma Mali drapeau ka wuli Algérie jamana kan ni nin waleya in ye ko fɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko Mali tɛ koden ye armée ko kɔnɔna la bilen Mali tɛ koden ye défense la bilen ko o sababuya de la ale ye dusu ta ka ni kalan kɛ. Alors il faut savoir qu'il y a eu plus de 3000 stagiaires
Parmi ceux-ci, nous avons plusieurs nationalités. Les Algériens, bien évidemment, les Congolais, les Camerounais, les Nigériens, les Maliens et bien d'autres. Et ce qui m'a le plus motivé, c'est surtout arriver là-bas, je voyais la place de l'armée du Mali. Certains minimisaient l'armée malienne, certains ne nous considéraient pas, on va dire. Donc, il fallait que nous puissions donc démentir cela. Donc, nous avons fourni tous les efforts nécessaires. Arrivé là-bas, nous nous sommes fait respecter. Et c'était même notre devise, vous allez nous respecter de gré ou de force. Et cela a été le cas. Nous avons également eu pour objectif de briller de mille feux, ce qui a également été le cas. Et je pense que vous l'avez vu, le président qui m'a décoré. Donc ça a été une fierté vraiment pour le Mali. Et par cet acte, nous voulions vraiment montrer que le Mali n'est qu'à son début. L'élément phare vraiment, je vais dire, c'est l'amour. L'amour vraiment pour la tenue. Parce que voir plusieurs hommes se dévouer, partir vers des terres inconnues, laisser leur famille, vraiment, il faut avoir une certaine passion. Et c'est cette passion qui m'a vraiment donné l'envie de porter la tenue, de rejoindre les armes. Alors la formation en tout dure 4 ans. Donc nous allons finir, pour nous Algériens, en 2027. J'ai certes brillé en étant le major, mais cela n'est rien, ce n'est que le début. Et sans mes compagnons d'armes, tout cela ne serait pas possible. Donc pour dire également qu'il faut une cohésion, et c'est ça l'armée. Kunafon flana kunu sey sebe konna la parti politique mogo do wi da gushiga bo kunu sey sebe konna la mi eji mogo yoni ole chagede mi me election ko nyana bolila mali kona me wakati na ina fosisa ole wole bla parti politique ma ka ni gouvernement kele nga décision ta ko parti politique be se wa baradam ne mali fantan nani bela jeni fe nu ya ida ka fo ko parti politique nga wa baradam ne olu munu ye election ko nyana bo bagay akaka olu mi parti politique mogo ga sigi ga kuma baraw ta ka bulula o kenenga mi e parti politique bisa ba bonyo ko wi olu bora ni sali mono wi data nga bon wi ayida ka fo ko ni ay olu ni mali autorité bina kuma election ko la wakati o koro olu ga mogo munu le no justice fe olu blala ni parti politique bisa ba bonyo ko nunu be ga mogo do ne no mali justice fe mi Amadou Goïta ni ale parti PS yelen kuranye mogo ale ayida ka fo ko gouvernement ayida ka fo ko apere no election kama election te sa to ko shila ga soro parti politique nye mogo munu minele no olu bolu fuga obla ko parti politique nye mogo munu minele no bolu ko nga ore bla ka soro kana kuma election kula ko mi mali justice ga bunya be ale yoro ngani mogo nunu ne na to na kama ke sharia kono sabula ko mogo mun tara mine fuga sori ko mali sharia la ni bita mogo ne ga so fo manda do rega ki bolu mogo munu tara mine mogo munu taru mine ko manda fo yunte o mogo bolu ko ba ida ka fo mogo munu ne no bolu u bula sabula ko ma mine sharia konna amba feri jamana donde fe wore tambulo gatima malika manye min fodro anga me sharia de kono na me sharia jamana konna na aka ka sharia ka boli beka sharia ka kana ke fankelen boli akana koyi ame tradition konna na ma ni ala fa ala ka tradition ku ci nyuma kana ambema no kera wode kay bema o ti se ambia no bi sini anchitia ala kelen rode tay fututu me min kera fana be bada manga min kera anga mugo umnena muna umnena kukmana maliko ga umnena kukmana faso kona umnena kukmana démocratie kola uma mugo faga uma shuelike ali saria min tara décret min tara a décret visera par l'ordonnance 59 ordonnance 59 ko koni décret tara min be parti politique activité suspend aw se ka nyogo yimun ke soko sentola orla bonya kama ama ke sheji la bonya kama amata bedala bonya kama amata place publique la entra nyogo sur so de kona kama ko maliko ko tomna noto do yake o nyogo do make segwa meriba mataka kuma yiwa mogore mutaka ka bo video la donc seguru luma mun la segranga mokoma o man ambe de kili na be sera jamana ko do sera ka buli beka donc ay min fo ne akilna min fana tarata mercredi temene décision taraka fo ko décret min kun taraka activité suspend ka willa anga me fo la se filima njungu segi ko de ka jugu so na fo décret mi retara mata saria kawo parce que ne chati politique saria ta gouvernement se ka dikew ni constitution ta gouvernement se ka dikew o la on ye saria mo de on ye républicain de on taraka ta plainte déposer cour suprême na ni akalo sabay ferma fani maintenant willa c'est bien ça veut dire que bi jamana nyemo ba fe ka be fra nyonga jamana nyemo ba fe benkana jamana nyemo ba fe baski kana e jimi an wele bi an no ka wele jabi an nana jabi parce que an républicain ni an nana jabi parce que an responsable yi an nana jabi parce que an démocrate yi ulu ka bara mu yo ka kalata organiser na ma foma élection transparente na ma foma élection crédible na ma foma élection sincère o se ka ke si c'est pas une élection inclusive c'est ka ke ka soro munu se ka ke chebo ulu be ka solo ba ube kasola mungama ube kasola kokwana balikola ube kasola mungama ube kasola kokwana démocratie kola ube kasola mungama ube kasola ka fo ko ba fo ko jora fo ko jamana tanyana
donc Allah y'a ɲini président de EJ fait pour ka baara ka nɔgɔya a k'a ɲini faamaw fɛ politique ko de don ni politique de don c'est vrai justice ye mandat de boko an ka bonya bu justice kan mais liberté ka se ka d'u ma an ka segin ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan élection date ka fixer an ka taa élection na ne malidenw y'u bolo ɲɛsin min ma a tɛna kɛ chinois ye a tɛna kɛ japonais ye a tɛna kɛ jamana wɛrɛ ye maliden de don au moins fort de la légitimité o tigi bɛ se ka baara kɛ pour que gɛlɛya minnu bɛ an ka b'o kan ne yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ ko jugu kelen man na jamana na o t'anw yɛrɛ dama ye ko terrorisme b'an ka jamana sigi ko b'an ka jamana sigi a se sira kan n'an t'o fana kɔnɔna na an yɛrɛ damaw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ta o man ɲi donc vraiment anw y'an ka appel ko de kɔnɔna na. Alsa meto CCB kɔnɔna la EJ ka nin ɲɔgɔnye in kɔnɔna la min ye parti politique dɔw ye olu tora salle kɔnɔ olu ma da tan ka bɔ i n'a fɔ Nuhu Togo ka mɔgɔw ale ni parti politique wɛrɛw olu fɛla fɔ EJ ɲɛmɔgɔw ɲɛna min ye Nuhu Togo ye a y'a yira k'a fɔ Nuhu Togo u bɔlen CCB kɔnɔna la a kumala kunnafonidilaw fɛ a y'a yira k'a fɔ k'a y'a yira EJ ɲɛmɔgɔw la n'u y'a yira k'a fɔ k'u pɛrɛnnen don élection kama parti politique ɲɛmɔgɔ minnu minɛlen don u bolo ko u ka u bila u ka n'u ka baaraw kɛ a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u ko k'u pɛrɛnnen don élection kama k'a sɔrɔ député min kan ka ta Mali kɔnɔ o député yɛrɛ dadɔnnen tɛ fɔlɔ sabula u ye page territoriale kura kɛ Mali kɔnɔna la député minnu kan ka ta olu dadɔnnen tɛ ko constitution kura kɔnɔna la sénateur ko donna la sénateur dakɛ min fɛnɛ kan ka ta Mali kɔnɔ ko olu dadɔnnen tɛ ko togo di élection bɛ kɛ o togo la ni kuma in fɔlen EJ ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Nuhu Togo k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don u bɛna ɲɔgɔn ɲɛgɛ o ko kan a bɛna segin ka taa gouvernement ɲɛkɔrɔ u ka ɲɛgɛn o ko kan ni ministre de l'administration territoriale ni min bɔra o ko la u bɛna fara ɲɔgɔn kan o ɲɔgɔn ɲɛ fɛnɛ kɛ tuguni aw ni ne an ka jan ka taa Nuhu Togo ka nin kumakan ninnu lamɛn. C'est pour ça la question posée kun ko an bɛ fɛ ka min dɔn waati jumɛn an bɛna taa élection na baara jumɛnw de kan ka kɛ ka taa élection na fɛn damani y'a jɛ parce que n'an bɛna taa élection na a bɛ fɔ min ma ko loi organique ye jumɛn ye min b'a to sariya bolo min bɛna ta assemblée la n'o a bɛ fɔ ma CNT la pour k'a dɔn k'a fɔ député joli de kan ka kɛ Mali la o député joli in kɔnɔna na député kan ka ta yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn sénateur joli kan ka kɛ Mali kɔnɔna na mais jusqu'à présent an bɛ yɔrɔ min o sariya bolow ma sɔrɔ n y'a yira la k'a fɔ n'i y'a ye ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔ élection min kɛra élection kɛcogo jugu o de nana ni nin gɛlɛya ye parce que manasa ninnu nana ka yɔrɔ dɔw tigɛ ka yɔrɔ dɔw di dɔw ma ka yɔrɔ dɔw bɔ a la cogoya dɔ la o de nana ni murutili jama fanga dali ye min y'a to fanga binna donc o kana miiri o ka an ka bɔ an kunna k'a fɔ transition ka bila kun na k'a fɔ gɛlɛyaba min kɛra Mali kɔnɔ élection ko don donc o élection ko tulonkɛ ko t'a la malien bɛɛ sigilen o se malien caman b'a miiri k'a fɔ ni élection kɛra gɛlɛya min b'an kan a gɛlɛya caman bɛ bɔ yen donc mɔgɔ sigilen don parce que bi dun ka fa sabatili gɛlɛya b'a kɔnɔ an yɛrɛ kuma ninnu fɔli hali politique mɔgɔw ka kuma ta o gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ ni nin élection bɛ kɛra ka ban ka taa ko o ko bɛ kɛra tan ka taa a bɛɛ bɛ bin parce que min don ni politique mɔgɔw nana assemblée kɔnɔ o nana sénateur kɔnɔ loi min bɛ yen n'a talen don hali ka bere kɛ n ka taa aw kungo kɔnɔ a caman bɛ bɔ yen. kunnafoni sabanan sira belebele dilanni daminɛna Bamakɔ yan nɔ ni o sira in bɛna daminɛ Bamakɔ hôtel ba la ka taa central laboratoire vétérinaire yɔrɔ la ni sira in ye kilomɛtiri 9 de ni sira in ye kilo 9 de sira in bɛna dilan k'a lafɛrɛ kosɛbɛ o kɔrɔ numayan fan fɛ sira 3 bɛna kɛ yen nɔ kiniyan fan fɛ sira 3 fɛnɛ bɛna kɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma 2 voies ani 3 voies sira in bɛna dilan sabula ni wagati in na sira in bɛ cogo min na a dɔgɔyalen n'o jama ma kosɛbɛ a kɛra sababu ye autorité ye décision dɔ ta sɔgɔmada fɛ ani wula fɛ sɔgɔma sira fankelen bɛ tigɛ wula fɛ sira fankelen bɛ tigɛ mɔgɔw bɛ na sɔgɔma wula fɛ mɔgɔw bɛ segin ni wagati in na sira in kɛlen don ten tɔ ne ka kɛ ni o ye colonel Asimi Goyita a ye nin décision in ta ka nin siraba in dilan k'a daminɛ Grand Hôtel la ka taa bila fɔ Kulukoro sira la ni sira in dilanni a bɛna san 3 de kɛ o kɔrɔ b'a jira san 3 kɔfɛ sira in a bɛna lafɛrɛ kosɛbɛ wari min donna nin sira in dilanni na o de ye CFA wari miliyari 33 de min ye BOAD ye n'o ye UEMOA ka banki dɔ ye banki min bɛ yen nɔ sɔrɔ sira fɛ o ni Mali gouvernement de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka nin sira in dilanni baaraw kɛ colonel Asimi Goyita ale ni sira in dilanni pelu fɔlɔ a y'a da bi sɔgɔmada in na a kumana a kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko nin ye ɲɛtagaba de ye jamana ma wa k'a bɛ min fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ nin sira in fɛ k'a bɛ hakɛto ɲini fɛ u k'u muɲu kosɛbɛ sabula ko baara min don k'a kuntagala ka jan san 3 baara de nka ko n'a baara banna ko a lafiya bɛ se bɛɛ ma ko a sira in bɔbaga bɛɛ bɛna lafiya ni sira in ye. Des projets structurants ainsi que d'autres qui sont en cours de réalisation s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports, d'infrastructures et du désenclavement. La réalisation de ces travaux d'aménagement permettra non seulement d'assurer la fluidité du trafic, aussi d'impulser la relance économique des zones traversées, mais surtout de renforcer
la sécurité des usagers. Et je voudrais, une fois de plus, saluer la résilience du peuple malien et une fois de plus les demander à plus d'indulgence, de patience et de tolérance pour la période d'exécution de ces travaux. Et je voudrais surtout insister auprès du ministre des Transports, non seulement quant au suivi et au respect du délai requis pour la réalisation de ces travaux afin de minimiser les désagréments qui seront causés. Kunnafoni na Kenya kale ale no bi kosebe Kenya shifina go bi arande fulu nyoma Kenya capital ko no kan wani songo ya weni songo ya ira ina bi abikalo welimbo ngo ya ira ka fogo bitabe juge anabe ngo chama ne jogina bitaina wala ini emi ko mi wa jamana ko ka taka obu wa jamana kuna pepeo ya sangini ndoni Kenya jamana kuntikura asigira nga fanga chena bulu ni ngwati na sabula juru chara Kenya jamana la kosebe okele ni bang mojale ani FMI ulu ya ira ka fogo ko do fara taxi uka do fara le taxi uka mabe jamana duma ya ira ka fogo taxi nunu chara umauti sega taxi nunu sara kakla kula balu kanya ko jamana geleara ore gera sababu shifina kan nunu nyaari kila ka ku jamana nyemo kan we bogo fola minge pulsu ye gazi uchula gera sababu ku to la dimi we chani chamange duku kono shuro bora uduna assembly kono dipte do bora ko fesra ufe o kele president ira ka fogo lwa mi tara ko do fara taxi ga ko lwa bora ma ko do te fara taxi ga mbli na shifina kan nunu koni udimne no sisan ko sebe we ira ka fogo president ira de ka bo uga jamana kuna ku ka ba sigira ku ma lafiya soro ko jamana to be ga gele ka safe ku be fe president yere de ka wuli ka boyinno biso ko madai na ta jugera ko sebe sabula polisu na gazi munu chula gazi nunu ngafara abu fo gazi nunu mari ko agent orange gazi nunu chira uduna okol su do wona fo awnya mala jala tu yamina okol de nunu mega musharu de do nunu gazi nunu nye ajugera okol su nunu mako sebe okol do tura okol su kono ni ko jora wakati mina ubila bo uwata ugasu kuna fonduruna ameta Burkina gendarmerie itigeda bandi doka aida la kafo ko bandi nunu nena fobi glanela bandi nunu ya ida kafo ko oluga la ni me ko de ku yega fobi wari milliard woro glan français fala ko du Burkina du konnala wala sa o gake o le sefa war million bidru de du ba barake minuna fobi glan machine aleni minemu meke ka bara toke ku ye sefa war million bidru de du wala sa wala inu me sabati to gamina Burkina gendarmerie itigeda ni mo gonu kam we mo ga flare mine alisa enquête be senam we ga mogoto nyini phobie fe mi meglan ka ke ina fo français fa yere nga phobie duni aka jugu jamana ka soro ma kosebe sabula wakati mina warbe jamana kono warbe ka sirigile fambe fe jamana ka soro be takala joweta soro wari klabe phobie duni aka jugu jamana ma kosebe aw ni ne anga jangata Burkina gendarmerie mogoye mogomunu mine anga ta yoro jado laje. Dimanche 30 juin 2024 aux environs de 6 heures, le cerveau de la bande, le nommé ZI, a été interpellé à son domicile. Une perquisition effectuée suite à l'interpellation du susnommé a permis la saisie de 174 faux billets de banque de devises étrangères en coupure de 100 évalués à la somme de 10 987 956 francs CFA, ainsi qu'une machine qui servirait à la reproduction des billets de banque toutes devises confondues selon ZI. Dans sa déclaration, le suspect interpellé dénonce le CRBE, entrepreneur de profession, qui détiendrait des coupures de papier destinées à la fabrication des billets de banque. Ce dernier serait également le pourvoyeur de fonds pour mener l'activité. L'ensemble des coupons de papier saisis étaient destinés, selon eux, à la fabrication de billets de banque d'une valeur d'environ 7 milliards de francs CFA, dont ils devraient écouler soigneusement une partie sur le marché et le reste servirait à apporter d'autres victimes. Kuna fonu kunjala disi ministre des affaires étrangères aleka pangunu jigina américain fi aga pangunu jigina New York no Sergei Lavrov aga pangunu jigina New York l'américain fi no Nations Unies nga sezi bay nyonye bele do bulu dale no olugulu ni onyonye mena damne bi mardi onyonye mena taliga minga ore ka fo je jamano be sega siga foge unyonyo chetugo ya mina bebe sega sabati je jamano nyonyo chetugo ya mina fo Chine ani Russie ani Occident jamano ani Asie jamana munu me Asie fanfelala bebe sega sabati uni l'américain jamano beni nyongo chetugo ya mina ola jere mina dam nebi mer ola jere mina dam nebi mardi ula dafe.
Ina ku yanga bi kuna fone kada aw klukan aw ni ce aw la jalgo nyumana an foli ba na jalbaga bela jene kerengere na muru me ga na je ka bo Italy aw ka me wakati were aw munu be fe ka an kuna fonu soro sanga ani wakati aka groupe WhatsApp sanfilala aw bi se ka ni numero ko fali wole ni oyi bi kono to ani kili moi ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu se ka do an groupe WhatsApp la abo bela jelen soro ni numero en fe